नमस्कार। आमे केबे भाबिछे कि कोनोसी गोटे कंपनी केमिति जाने जे केते जिनिस तयारी करिबा दरकार किंबा केते जण लोकंकु कामरे रखिबा कथा। आज आमे एही सबु प्रश्नर उत्तर खोजिबा आउ बुझिबा उत्पादनर सिद्धांतकु जहा अर्थशास्त्रर एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय। अच्छा तेबे आज आमे कोन सब जानिबा। प्रथमे उत्पादनर अर्थ कोन सेठु आरंभ करिबा। तापरे आमे देखिबा कंपनी माने केमिति अल्प समय आउ बेसी समय पई अलग अलग योजना करंती। आमे उत्पादन को मापिबार किछि उपाय शिखिबा आउ सबुठु मजादार कथा हेउछि गोटे नियम विषय जानिबा जहा कुए कि सबु बारे अधिक परिश्रमर फल मिठा नुहे। आउ शेषरे एसबु को ग्राफ साहाय्य सहजरे बुझिबा। तेबे चालंतु एकदम आरंभरु ही आरंभ करिबा। जेतेबेले जणे अर्थनीतिज्ञ उत्पादन बा प्रोडक्शन शब्द कुहंती तार प्रकृत माने कोन? उत्पादन को बुझिबा पई चालंतु गोटे मजादार कल्पना करिबा। भाबंतु आपणको पाखरे गोटे जादूकरी मेसिन अछि। आपण गोटे पटु आळु पकेले आउ अन्य पटु चकचक सुना बाहरिला। हाँ मु जानिछि एटा असंभव लागुछि, किंतु विश्वास करंतु उत्पादनर मूल कथा ठीक एया ही। तेबे आम सही जादू मेशिन कथारे आळु हेउछि आमर इनपुट आउ सुना हेउछि आउटपुट। तेणु उत्पादन माने हेला सही प्रक्रिया जोंथरे कंचामाल परी इनपुट को व्यवहार करी एक अधिक मूल्यवान जिनिस बा सेवा माने आउटपुट तयारी करा जाय। अर्थशास्त्र रे एही इनपुट आउ आउटपुट रो संपर्क को गोटे सूत्र रे देखा जाए, जहाकू आमे उत्पादन फलन बा प्रोडक्शन फंक्शन कहू। एठी QX हेउछि मोट उत्पाद माने केते जिनिस तयारी हेला। L हेउछि श्रम बा लेबर आउ K हेउछि पुंजी बा कैपिटल, जेमिति कि मशीन, टंका किंबा कारखाना। एही सूत्र हमको कहे जे केते परिमाणर श्रम आउ पुंजी लगाइले आमे सर्वाधिक केते उत्पाद पाई परिबा। अच्छा एबे आसंतु समय कथा देखिबा। उत्पादन पई जेउ निष्पत्ति निया जाए ताहा समय उपरे बहुत निर्भर करे। अर्थनीतिज्ञ माने एहाकु मुख्यतः दुईटी भागरे बांटिछंती। गोटे हेला स्वल्पकाल आउ अन्यटी दीर्घकाल। स्वल्पकालर अर्थ हेउछि एमिति एक समय जेतेबेले आमे सबु किछि बदलाई पारिबा नाही। धरंतु गोटे पोशाक कारखाना को 2 दिन भितरे 200टा सार्ट तयारी करिवार ऑर्डर मिलिला। सेमाने कोन राताराती नुआ कारखाना तयारी करि परिबेनी, ठीक कि नहीं? किंतु सेमाने कोन करि परिबे? हाँ, अधिक कारीगरंबो कामरे लगाई उत्पादन बढ़ाई पारिबे। एइटा हेउछि स्वल्पकाल। किंतु दीर्घकाल रे माने धरंतु 2 वर्ष भितरे सेमाने चाहिले नुआ जागा किनिवा, नुआ मेसिन आनिवा, सबु किछि बदलाई पारिबे। तेणु एही जो कारकगुड़िकु आमे संगे संगे बदलाई पारिबा नाही, जेपरिकी कारखाना सेगुड़िकु कुहाजाए स्थिर कारक, आउ जहाकु बदलाई हुए जेमिति कि श्रमिक ताहाकु कुहाजाए परिवर्तनशील कारक। एही पार्थक्य ही स्वल्पकाल एवं दीर्घकाल भितरे मुख्य प्रभेद। आमे तो इनपुट कथा जानिले, एबे चालंतु देखिबा आउटपुट बा उत्पाद को केमती मपा जाए। कोनोसी कंपनी केते भल काम करुछि सेटा जानिबा पई अर्थशास्त्र रे मुख्यतः 3टी मापक व्यवहार करा जाए। प्रथमटी हेउछि मोट उत्पाद बा टोटल प्रोडक्ट, संक्षेपरे टीपी। एहार नारो ही जणा पडुछि एहा हेउछि मोट केते जिनिस तयारी हेला। जदि गोटे कारखाना दिनकु 100टी सार्ट तयारी कला ताहले तार टीपी हेउछि 100। बास एतिकी। द्वितीयटी हेला हाराहारी उत्पाद बा एवरेज प्रोडक्ट, संक्षेपरे एपी। एइटा हमकु कहे जे हाराहारी भाबे जणे श्रमिक केते उत्पादन करुछि। जदि सही 100टी सार्ट को 10 जण श्रमिक मिसी तयारी करिसंती तेबे एपी हबो 100 को 10 रे हरिले जेतिकी माने 10। तेणु प्रति श्रमिक पिछा 10टी सार्ट। आउ एबे आसिला सबुठारु गुरुत्वपूर्ण आउ मजादार धारणा सीमांत उत्पाद बा मार्जिनल प्रोडक्ट माने एमपी। मार्जिनल शब्दर अर्थ हेला आउ गोटिए अतिरिक्त। तेबे आउ जणे अधिक श्रमिकंकु कामरे लगाइले मोट उत्पादन रे केते वृद्धि हेला ताहा ही एमपी। धरंतु आमे 11तम श्रमिककु कामरे लगेलु आउ आमर मोट उत्पाद 100 रु 108 को बढ़िगला, तेबे सेही 11तम श्रमिकर एमपी हेउछि 8। एही टेबुल को टिके भल भाबरे देखंतु। एठी टीपी, एपी आउ एमपी रो संपर्क स्पष्ट होई जिवो। देखंतु जेतेबेले द्वितीय श्रमिक आसिला टीपी 10 रु सीधा 30 को डेही पढ़िला, माने द्वितीय श्रमिक जनक एका 20टी अधिक यूनिट उत्पादन कला। तेणु एमपी हेला 20, किंतु तापरे देखंतु कोन हेउछि चतुर्थ श्रमिक परे टीपी बढ़ुछि सत, किंतु बहुत धीरे धीरे। आउ एमपी 20 रु कमी कमी 7 रे पहुंची गलानी। आउ षष्ठ श्रमिक आसिबा परे तो कथा सरीगला। मोट उत्पादक बढ़िबा बदलरे उल्टा कमी गला। सेथिपाई एमपी ऋणात्मक बा -4 होईगला। एमिति काईकि हेला? एहा ही आमको आमर परवर्ती नियम आड़कु नै जिवो। उत्पादन प्रथमे बढ़िबा
ତାପରେ ଧୀରେ ହବା ଆଉ ଶେଷରେ କମିବାର ଏହି ଧାରା ହିଁ ଆମକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିୟମ ବିଷୟରେ କହେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅନୁପାତର ନିୟମ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ଥିର ରଖି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇନପୁଟ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବା, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିବ, ତାପରେ ଧୀରଗତିରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଶେଷରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଏହି ନିୟମ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ କରେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫଳ ବହୁତ ଭଲ ମିଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫଳ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ କମ୍, ଆଉ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ କାହିଁକି ହୁଏ? ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୋଷେଇ ଘରେ ବହୁତ ସାରା ରୋଷେଇଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ 2-3 ଜଣ ଥିଲେ, କାମ ଭଲରେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ସେଠି 10 ଜଣ ରୋଷେଇଆ ପଶିଯିବେ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? କାମ ଶୀଘ୍ର ହେବା ବଦଳରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଧକ୍କା ମାରିବେ, ଗୋଳମାର କରିବେ ଆଉ କାମ ଓଲଟା ଧୀମା ହୋଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ର ବା ଗ୍ରାଫ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ଜିନିଷଟା ଆହୁରି ସହଜରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଟିପି ଏବଂ ଏମ୍ପି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ପି ବଢ଼ୁଥାଏ, ଟିପି ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉପରକୁ ଉଠେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ପି କମିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଟିପି ବଢ଼େ ସତ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଟିପି ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଏମ୍ପି ଶୂନ ହୋଇଯାଏ। ଏହାପରେ ଟିପି ତଳକୁ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଆଉ ଏମ୍ପି ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଏପି ଆଉ ଏମ୍ପି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ବହୁତ ମଜାଦାର। ମନେ ରଖିବାର ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏମ୍ପି ସବୁବେଳେ ଏପିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କ ହେଉଛି ଏମ୍ପି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହାରାହାରି ମାର୍କ ହେଉଛି ଏପି। ଯଦି ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମ୍ପି ହାରାହାରିଠାରୁ ଏପି ଅଧିକ ମାର୍କ ଆଣିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହାରାହାରି ବଢ଼ିବ, ଠିକ ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି କମ୍ ଆଣିଲେ, ତେବେ ହାରାହାରି କମିବ। ଠିକ୍ ସେହି କଥା ଏଠି ବି ହୁଏ। ତେବେ ଏସବୁରୁ ଆମେ ଶେଷରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କଥାଟା ହେଉଛି, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଉତ୍ପାଦକ କେବେ ବି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଉତ୍ପାଦନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ୱିଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ଯେଉଁଠି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଆସିନଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ଏହି ନିୟମ କେବଳ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବହି ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଲାଗୁ ହୁଏ। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖିଲେ, ଏମିତି କେଉଁ କାମ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ବା ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ପରେ ସେଇଟା ହିଁ ଉଲ୍ଟା କ୍ଷତି କରେ? ଏହା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହେବା।